volim škole, sve prve najljepše stvari sam doživio ovdje. Svi se jagme da odu negdje, da idu negdje iz svog grada. Predaju za jedini nas par koji je ostalo ovdje, koji volimo istinski patriotski ovaj grad. Pa, Sarajevo je lijep grad, lijepi ljudi, dobri ljudi. Žena mi je odavde, kaže odakle si, gdje ti je žena, ti si odavde. Pa ja ga volim jer imam puno uspomena vezane za ovaj grad, a to je zato što sam daljnje 1984. bila tu kao novinar za CBS News, američku televiziju, i radila sam na pokriće ovih zimskih olimpijskih igara. Pod jedan, ovo je najbolji grad na Balkanu. Uvijek je bio pun duha, humora, smijeha, rock'n'rolla, svega. Zašto volim Sarajevo? Pa recimo da u Sarajevu postoji nešto što me vrlo veže za grad kao grad. Dakle, zaista volim prirodu koja ga okružuje i volim taj neki naš opušteni duh koji vlada, ali ljude u posljednje vrijeme baš ne volim u Sarajevu, zato što su svi dosta onako isfrustrirani. Vjerujem da je to zbog situacije u kojoj živimo, zbog toga što nekako cijene su previsoke, standard je vrlo nizak što se tiče plata i tako dalje. To mogu da razumijem, isfrustriranost ljudi, ali nekako se držim dalje od ljudi zato što stvarno ne pronalazim se u tim nekim masama. Na planeti nije bolje ljude naći u Sarajevu. Ali ima koji svugdje, ima i loši, naravno. Ima puno ljudi koji se naravno i došlo sa strane, što u svemu nije, mislim, ljudi kao ljudi, nema bolji ljudi, nećeš nigdje doživjeti, ni u taksiju, ni u samoposluzi, ni u restoranu, bilo gdje da te ljudi odbiju. Mislim, velikodušni, srčani su ljudi ovdje. Kod nas pre tako su svake kuće i znali su da kao u Bosni kao pre da prave čilime i tepihe. Sad je u Iranu nažalost više nema, ali pre tako jeste. Pravili su kući, tepihe, čilime i ostalo. Stranci kupuju ovdje u čarši, pošto ovdje dolaze više stranci da gledaju ovdje čarši, najstari dio Sarajeva, onda u većini su 90% otprilike stranci su naši kupci. Atentat nije bitan događaj samo za Bosnu i Hercegovinu i region. Kad kažem region, mislimo na područje, najviše na područje bivše Jugoslavije. Radi se o globalnom važnom događaju, jednom od najvažnijih događaja u historiji 20. stoljeća, koji je bio neposredan povod za izbijanje Prvog svjetskog rata, koji je donio temeljitu promjenu tadašnje Evrope, koji je precrtao kartu Evrope. Austro-Ugarska, koja je ušla u rat zbog sarajevskog atentata, nakon toga nije više ni postojala kao država. Stvorene su neke nove države, među njima i bivša Jugoslavija. To je događaj koji neuporedivo nadilazi samo Bosnu i Hercegovinu i region. Fantastično. To su nezaboravni momenti. Mislim, ne možete to ponoviti nikad. I to ostaje uz vas i to vas na neki način informira kao čovjeka. Jer tu ste uz najveće te sportske zvijezde. Vidite ta euforija i to naše staro jugoslovensko doba, to je bilo fantastično. Bilo je toliko entuzijazma i energije u ljudima, što sad više nema. Sjećam se i one krize pred početak olimpijade kad nije bilo snijega cijeli januar, bilo jako toplo vrijeme, kao u ovom periodu sada ovih klimatskih promjena što govorimo. I onda je par dana pred olimpijadu pao jedan strašno velik snijeg, da su nas iz škola vadili da čistimo ulice grada, dijelili su nam i karte za razna takmičenja, samo da što više ulice čistimo. I onda smo čistili po cijelom gradu. Ja se sjećam, mene je zapao ovaj dio grada, tamo gdje je sada italijanska ambasada, zvala se nekada, sad se zove ulica Čekaluša.
taj me dio zapao da čistim. Dan danas su uspomene na to ostaju. Dan danas Sarajevo nosi naziv olimpijskog grada. Dok god postoje olimpijada, bit će bilježeno da je Sarajevo dio te porodice koja je organizovala najveću sportsku manifestaciju na svijetu. Što te nema. Znači, nema toga suda na ovom dunjaluku, na ovoj zemaljskoj kugli, na ovoj planeti, da može demantovati, da nije pala ovdje granata. I kad kažu da, kaže, donosili smo, kaže, još sam tu bila, znači ja kad, evo Dino, da zažmirim, znači ja sam zanijema, nisam mogla dugo da pričam, moj muž je bio ovdje i otišao je kući, sad zamisli ti došao u kuću, pali onaj tranzistor, bio masakr na Markalama. Ja ostala na Markalama. Tu. Prošla sam jednom kroz tunel, to me ne pitaj, znači, otišli smo u Biltmir, otišla sam za svoju, znači, kuću da bi šta donijeli, jer što kažu da nije bilo pod opsadom. Kako neće biti pod opsadom kad je se tunel iskopao? Kako ću ja proći, kako sam mogla izaći, nigdje nisam mogla izaći, kroz tunel. Tu nam je jedini bio izlaz i prolaz i dolazak i prolaz kroz tunel. Za tunel me vežu, pravo da vam kažem, jako jake lične uspomene. Zamislite to da ste više od godinu i nešto dana zatvoreni na ovako malom prostoru kao što je grad i onda vam je taj izlaz iz tunela, izlaz bar do nekog malo šireg prostora. A pošto sam ja ovako visoka, bio sam jako mršav, natovaren municijom, oružjem, hranom i svim i nekoliko puta sam se morao ispraviti. I to bi onda značilo da udarim glavom u onu željeznu šipku. Pa sam drugi put bio pametniji pa sam stavio one šljemove na glavu da kad me lupi da bar ne doživim težu povredu. Kad se realno sagleda stanje stvari, kakav je bio odnos vojnih snaga, Sarajevo ne bi trebalo da se odbrani. Ali upravo taj prkos, taj sarajevski prkos, to neko gledanje da smo svi mi Valter nam je pomoglo da se odbranimo. Pa humor je naš folklor. Jer toliko smo mi, koliko zadnjih 500-600 godina, uvijek nas je neko gazio, tlačio, kinio. I valjda je to bijeg od stvarnosti. Ljudi se šale na svoj račun. Mi najviše viceva imamo na svoj račun. Ne na tuđi, nego na svoj lični. Ali to je svoje proizašlo iz nekih situacija istinitih. Zato ja kažem, kad ja pričam svoje viceve na mom kanalu YouTube, kažem, evo ide sada istinita priča. Vjerujte mi da je 50% tih viceva u stvari se desilo nekad nekom u životu. Samo se šale inteligentni ljudi. Glup čovjek se ne može našaliti. Ne znam. Samo inteligentni i ti se ljudi razumiju. Ti u dvije rečenice vidiš ko se voli šaliti, ko se voli zafrkavat, ko je neozbiljno, ozbiljan. Na poslu je ozbiljan, a ovam sa prijateljima razvaljuje. Ako govorimo o važnosti Sevdalinke, onda moramo reći istići da je ona jedan od temelja kulturne tradicije i baštine bosanskog čovjeka. Prvi pisani trag Sevdalinke imamo iz 16. stoljeća gdje je kapela ispjevana i gdje je ispjevao Adil Trgovac u Splitu sa splitskih zidina, posvećena Mariji, djevojcu koju se on zagledao. I takva, kao takva se je njegovala u našim porodicama, u našim kućama, u našim urbanim sredinama i prenosila se usmeno. To je svojevrsni fenomen. Nisam baš, mislim ali to je naša, mislim,
naša muzika, jel? I koja mi ne smeta. Sevda je nešto što, ne znam, to je izvorna muzika koja odavde potiče, jel? Dolaskom instrumenta imamo formu sevdalinke ovakvu kakvu danas poznajemo i sevdalinka je slika duše bosanskog čovjeka. Mi imamo ovdje običaj u kući Sevdaha reći i to je jedna definicija do koje smo došli zajedno sa našim akademikom Abdom Sidranom i Vehidom Gunićem Rahmetli, da je Sevdah stil i način života bosanskog čovjeka, a sevdalinka interpretacija tog života. Ljubav je ta koja prožima sevdalinku, da li sretna ili nesretna, ali uglavnom je ljubav. Ljubav ta koja je glavna karakteristika sevdalinke. A bez ljubavi ne možemo ni živjeti, tako? Onaj čovjek koji nema u sebi ljubavi je prazan, pust i ne vjerujem da može opstati. Pa mislim da na mom radu mogu da se prepoznaju određeni fragmenti sredine iz koje ja dolazim, to jeste naše grada i naše države, kao što je bosanski čilim i neki ti motivi koji sam ja imala priliku da vidim kroz svoje djetinjstvo, ali dalje kroz život. I nekako se uvijek referiram na te neke starinske stvari jer me vraćaju u jedno lijepo doba. Tako da pronalazim inspiraciju, ali isto tako smatram da su moje slike možda malo ljepše od ove neke naše realnosti koju mi živimo, da su onako dosta laganije, ali svakako da, u našoj kulturi postoje zaista ti neki fragmenti koji za umjetnika mogu biti inspirativni. Dakle, ta ideja sa antropomorfologijom nastala je, bazirana je na jednoj dozi feminizma, borba za jednaka prava, gdje ja muškarce stavljam u tu neku ulogu sluge i u sekundarni plan, ali sa druge strane možemo i to da referiramo na basne. Naprimjer, ja sam neko koja je odrastao uz basne i uvijek mi je bilo interesantno kada se životinjama daju te ljudske osobine i nekako je to je interesantno zato što je dvosmisleno i sad ti to možda shvatiš ako nisi neko kome se sviđa ta feministička poruka mojih slika, onda ja kažem ok, evo, neka bude referenca da su to basne. Sarajevo je grad koji definitivno ima dušu i to nije floskula kad kažemo da ima dušu, jer zaista šetajući Sarajevom, šetajući Baščaršijom, posjetilac koji je prvi put u njemu, posmatrajući građevine, posmatrajući vjerske objekte, posmatrajući ljude, mora osjetiti, ne da može, nego on mora osjetiti u svojoj duši i osjećaju to skoro svi s kojima razgovaramo ovdje, znate, kroz kuću Sevdaha za ovih 15 godina prošlo mnogo turista, mnogo ljudi, mnogo posjetilaca iz cijelog svijeta. I u 99% slučajeva identičan doživljaj. Ne znam, nekad se čovjek naljuti na vlastiti grad, na vlastitu državu zbog stanja u kojem živi, a onda opet, kad malo drugačije razmisliš, shvatiš da ne možeš živjeti bez ovoga grada. To je ono što je utkano u nama, da je na 100 metara kvadratnih i pravoslavna katedrala i katolička katedrala, jevrejska sinagoga, čuvene lijepe džamije, taj sudar kultura različitih imena, taj miks svega je nešto što na kraju, kad čovjek kad odraste, shvati da je to što ga definira. Pa tu sam odrasla. Znači, tu sam najljepše godine, u Sarajevu sam najljepše godine svoju mladost, znači, provela sam tu. I zašto volim Sarajevo? Volim otići svugdje, ali ovdje sam nekako osjeća se kao u svojoj kući.